Ассалому алайкум ҳаматонда. Имрӯз санаи 5 декабри соли 2022. Дар душанбе барф ҳамаро зебо гардон. Душанбе зебо аст ва бо барфи сафед зеботар шуд. лайк монед, поделиться кунед ва аз ӯ тамошо кунед. باز آمدم به کوی تو ای قبله امید، ای مادری که ساحت نامم سرای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که جان و دلی من فدای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، ای مادری که. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.